চোস এই বস সুদাইকা চাইবি না কি কাটা খালি কথা বল তোর দোষী তো বেগে যা আছে দিয়ে দে না তোর মাইরালামু আমি চান্দু ওস্তান দে কইছি ওলারি বসরি কি গমু ওতলা কি আছে রে গেছে কাম বসরি কি গমু 50 লাখ কি আছে রে কামাল আরে কান্ট্রি করতে চান্দু ওস্তান চাই তো ঠিক করো क्या तो लोग के मतलब माल चुरा गया क्या क्या चुराओ हां मेरा माल चुरा है सका क्या चंदू बस्ता हां चल बाप जाई तेरी एक पतंग करना बता बॉस रे दे कांटू मास्टर ভাই আমরা তো ভুলে গেছে গা चोरी कर के मैं चुकाला करे বুঝেন ভাই কেরাইতেছে एक गोल पूरी नंदी नहीं गया तेरी तेरी कोई गलत है तेरी तेरी